Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, بزاف منكم demandez des exercices sur les réacteurs polyphasiques. Donc, j'ai décidé de faire l'exercice. Comment calculer le flux spécifique d'absorption et comment calculer ou bien comment savoir le type de réacteur approprié. Donc, نبدو على بركة الله. تبعوا معايا. قالوا لنا في le problème تاعنا. Nous étudions l'absorption chimique à 72 degrés Celsius d'un gaz à NO, c'est-à-dire le gaz tierna ou le NO, avec un soluté liquide B. Bon, le gaz absorbé est converti chimiquement dans la phase liquide et maintenu à très faible concentration. Ceci permet d'influencer à la fois la vitesse d'absorption de l'espèce par modification du gradient de concentration dans le film liquide et la capacité d'absorption du solvant. On établit nos calculs selon la réaction chimique dans les ordres partiels, n égale à 1 et m égale à 1, c'est-à-dire l'ordre global de la réaction est 2. Et de stoichiométrie suivante. عطاونا هاد la réaction اللي هي A plus 2B. Donc, voyons les questions. La première question, قالولنا estimer le flux spécifique d'absorption chimique du gaz. Et la deuxième question, quel est le type de réacteur approprié pour chaque cas aussi. Donc, الحاجة الأولى اللي نعرفوها في l'exercice تاعنا هي le gaz اللي هو NO قالوا لنا مع ان سوليتي ليكيد بي. شهو لهاد لو سوليتي راهم عاطينه لنا في لافان. دونك هذا هو لو سوليتي بي. دونك لابسوربسيون غادي تصرى ما بين هاد لو سوليتي بي اي لو غاز NO. دونك الحاجه الاولى اللي غنعرفوها قلت لكم في لو كور que ce soit la question estimer le flux spécifique d'absorption ou bien quel est le type de réacteur. La première chose اللي قديروها هي تحسبوا les paramètres تاعكم واللي درناهم في لو كور. دونك شوفوا قبل لو كور تاعكم شوفوا لي لوا ومن بعد كينا حلوا l'exercice. دونك نبدو. دونك هنا جوست باش نفكركم بلي بارامتر اللي غنحسبوهم واللي هما لي فوليوم مولار VA VB, le coefficient de diffusion, le nombre de ADA, le facteur d'accélération interfaciale et le facteur d'accélération E. Donc نبدو بلي فوليوم مولار. وقلت لكم باللي اللي غنسويفو لوردر تاع هاد لي بارامتر، يعني ماشي تروحو تبدو بلو نومبر دو اتا او بيان تبدو بالفاكتور داكسيليراسيون، نو تسويفو هاد لوردر. دونك نبدو بلي فوليوم مولار. حنا لي فوليوم مولار شا قلنا عليهم كو سو سوا في ا ولا في بي، قلنا يعطوكم ان طابلو. هذاك لو طابلو غادي تخرجوا منه لي فوليوم. دونك نبدو بالفي ا. الفي ا واللي قالوا لنا عليه هو لو ان او. دونك نقولوا في ا هو لو في ان او ايغال. نروحو نشوفو لو طابلو تاعنا. دونك عطيتكم هذا لو طابلو، قلت لكم لا بارتي الاولى تاع هذا لو طابلو نحسبوا بها لو في بي اللي هي هذه، وقلت لكم لا دوزيام بارتي اللي هي هنايا اون با نحسبوا بها لو في ا. دونك نبدو بلو في ا. قالوا لنا لو غاز هو لو ان او. دونك نحوسوا في هذا لو طابلو على لو ان او وراه. دونك هنا عندنا اش 2 او 2 ان 2 اكسيتيرا. ها هي لهنا عندنا لو ان او. دونك لو فوليوم تاعه راهو واجد هو 23,6. اتونسيون تشوفوا لونيتي اللي هي سنتيمتر كوب بار مول. دونك نروحو نحطو في تاع الان او. دونك الفي تاع الان او هو 23,6 سنتيمتر كوب بار مول. دونك انا هنايا غادي نحول
puisque في l'exercice كنتو تشوفوا لي دوني اللي عطاوهم لنا غادي تشوفوا باللي l'unité تاع الكا ou bien la diffusivité, la solubilité, concentration, etc. غادي تشوفوا les unités كاع راهم بالمتر كوب. Donc هنا في le tableau l'unité ها بالسنتيمتر كوب par mol. Puisque غادي نستحقوا من بعد التحويلات دو بريفيرونس نحاولوا من البدايه. Donc هنايا نقولوا باللي لو في تاع الان او هو 2,36 fois 10 puissance moins 5 mètres cubes par mol. Donc de préférence توجدوها dès le début باش من بعد من تحسبوا او بيان تعوضوا في القوانين تلقوها واجده. نفوتوا لو في بي. لو في بي ايغال عطاونا في ليكزارسيس لو في بي واللي هو لو في تاع لو سولوتي قالوا لنا هذا هو. دونك هذه هي لا موليكول تاعنا. شفنا في لو كور كيش نحسبوا لو في بي. دونك الحاجه الاولى بيان سور غادي نخدموا بلو طابلو مي افون قلنا نحطوا القانون تاعنا. دونك لو في بي هذا كنتو تشوفوا تحسبوا شحال فيه من مولي شحال فيه باردون من اتوم تاع سي وشحال فيه من اتوم تاع اش. دونك كنت تحسبوا غادي تلقوا 8 تاع لي زاتوم دو كربون و 16 موليكول باردون 16 اتوم دو هيدروجين. دونك راح نحطوا لا موليكول تاعنا نقولوا باللي الفي بي هو لو في سي 8 اش 16. دونك هنا جوست تحسبوا شحال عندكم من اتوم ايغال. دونك نقولوا عندنا 8 في دو كربون بلس 16 في دو d'hydrogène pardon بلس ركزنا عليها في لو كور قلنا مين يعطوكم اون موليكول باغي يعني موليكول كيما هكا تشوفوا باللي فيها ان سيكل. راكم تشوفوا هذا لو سيكل راه متكون من 6 تاع لي كربون. دونك ندخلوه في القانون نقولوا بلس لو في تاع لو سيكل. ensuite نروحو نعوضوا لي فالور من لو طابلو. دونك نبدو بالفي بفوليوم تاع لو كربون. دونك راهو عندنا في لو طابلو تاعنا لو كربون لو فوليوم تاعه راهو 14.8. دونك نجو نحطو 14.8 بلس لو فوليوم تاع الهيدروجين واللي هو 3.7 بلس لو فوليوم تاع لو سيكل. دونك نشوفوا في لو طابلو وين راهو لو سيكل. دونك هنا عندنا لو سيكل مي عندنا من شاك سيكل يعني كل سيكل وشحال فيه من اتوم. كاين لو سيكل اللي فيه 3 اتوم كاين اللي فيه 4 اتوم 5 اتوم 6 اتوم. دونك في لو كا تاعنا غادي تشوفوا هذا هو لو سيكل. دونك تحسبوا شحال فيه من اتوم دو كربون. نشوفوا هنا 1 2 3 4 5 6. دونك عندنا 6. نشوفوا لو سيكل ونشوفوا هنا شحال من اتوم. دونك هنا عندنا 6 اتوم. نشوفوا لو فوليوم تاعها اللي هو هذا. دونك راه عندنا موان 15. هنا تنتبهوا للاشاره. دونك نجو نعوضوا tout simplement la valeur تاع لو سيكل واللي هي موان 15 وديروا ان كالكول نوميريك. دونك لو في بي ou bien لو في تاع سي 8 اش 16 بعد ما تحسبوا غادي تلقوه 162.6 سنتيمتر كوب par mol. دونك دو بريفيرونس كيما قلت لكم بويسك عندنا في لي دوني لي زونيتي كاع راهم بالمتر كوب تحولوا دي الديبي هاد لونيتي للمتر كوب. دونك عندنا لو في بي ايغال 1,626 fois 10 puissance moins 4 mètres cubes par mol. Donc
دونك هكا نكونوا حسبنا لي فوليوم تاعنا. دونك لو دوزيام بارامتر واللي هو لو كوفيسيون دو ديفوزيون. دونك عندنا 2 le coefficient de diffusion. هنا في l'exercice تاعنا راهم عاطينا لا لوا تاع لو كوفيسيون دو ديفوزيون دوني، يعني في l'exercice يعطوها لكم مع لي دوني واللي هي هذه راهم عاطينا غادي نخدموا بلا كوريلاسيون دو شايبل واللي قلنا باللي فالابل بور نيمبورط كيل سولفون. قلنا هذه اللي نخدموا بها بريسك في كاع لي زيكزارسيس. بيان سور شوفوا نتوما لي دوني تاعكم او بيان شعطاكم لو بروف ليكزارسيس. دونك هنايا قالوا لنا باللي لو دي ا بي هو هذا وعطاونا كيش نحسبوا لو كا. دونك نكتبوه. قالوا لنا لو دي ا بي égale K fois T sur la viscosité de B fois VA puissance 1 sur 3. Donc هنا كون تولوا لي دوني تاعكم غادي تشوفوا باللي لا تمبيراتور عطاوها لنا واللي هي 172 degrés Celsius. عندنا لا فيسكوزيتي دو بي راهم عاطينها لنا 0,3028 pascal fois seconde. Concernant le volume de A, c'est bon, رانا حاسبينه. Donc شي يبقى لنا لو كا. لو كا هو اللي راه مجهول. heureusement راهم عاطينا لا لوا تاعه واللي هي كا. ها هي لا كا égale 8,2 fois 10 puissance moins 16 1 plus 3 VB sur VA, le tout puissance 2 sur 3. Donc الحاجة الأولى نحسبوا هذا لو كا. Donc le cas égale 8,2 fois 10 puissance moins 16 1 plus. Donc هنا نعوضوا les valeurs de VB et de VA. Donc هنا ما يأثرش que ce soit تعوضوا بلا valeur اللي لقيناها en centimètres cube par mol ou bien بالمتر كوب par mol parce que عندنا VB sur VA وغادي les unités نختزلوهم. Donc انا غادي نخليهم ما نعوضش. عندي 3 fois le VB قلنا راه 162,6 sur VA اللي لقيناه 23,6. Le tout puissance 2 sur 3. Donc après ما تحسبوا غادي تلقوا la valeur تاع الكا غادي تلقوها 6,37 fois 10 puissance moins 15. Donc بعد ما نحسبوا لا فالور تاع الكا نولو لا لوا تاع لو دي ا بي. لو دي ا بي ايغال دونك سي بون حسبنا لا فالور تاع الكا لقيناها 6,37 fois 10 puissance moins 15 fois قالوا لنا هنا لا température. هنا لا température راهم عاطينها لنا 72 degrés Celsius. هي لا في الديبي تاع ليكزارسيس. مي في لا لوا تاع لو كوفيسيون دو ديفوزيون اللي قنحولوها للكلفن. دونك 172 بلس 273,15 sur عندنا لا فيسكوزيتي تاع البي واللي راهم عاطينها لنا 0,3028 fois la valeur de VA. Donc هنا اللي تحسبوا بلا valeur تاع le mètre cube par mol باه من بعد ما تضلوش تحولوا.
Donc c'est pour cela قلت لكم حسبوها في الديبي. Donc هنا عندنا 2,36 fois 10 puissance moins 5 هادي راها en mètres cubes par mol. Donc هنا faites attention. حنا قلنا في لي دوني تاعنا بلي presque كاع لي دوني راهم بلو متر كوب مي اوسي راهم بالكيلو مول. جيسبر راكم تشوفوا فيها هنايا. الوغ كو حنا من حسبنا لو في تاع الان او كانت بالمتر كوب بار مول. دونك هنا في لا لوا تاع لو كوفيسيون دو ديفوزيون غادي تحولوها هاد المول نحولوها للكيلو مول. دونك هنا on divise sur 10 puissance moins 3. Donc chez قلنا la loi de coefficient de diffusion il y a K fois T sur la viscosité de B fois VA puissance 1 sur 3. La valeur تاع K حسبناها من هاد la loi ولقيناها 637 fois 10 puissance moins 15. La température قلنا راها دوني طاوها لنا بالدوغري سيلسيوس alors que في هاد la loi اللي قنحولوها للكلفن حولناها. Ensuite la viscosité تاع البي راها بالباسكال في سكوند راها في لي دوني لقيناها 0.3028 et le VA حسبناه. حنا من حسبناه كان عندنا بالسنتيمتر كوب بار مول. دونك قلت لكم حولوا للمتر كوب بار مول مي في لي دوني راهم عندنا presque كاع لي دوني que ce soit la constante de la réaction chimique ou bien la solubilité etc راهم بالكيلو مول. Donc de préférence من نشوف la loi ou bien من نعوضو نحولو للكيلو مول. C'est ce que j'ai fait هنايا. كانت عندنا 236 fois 10 puissance moins 15 mètres cubes par mol. Donc باه نحولوها للكيلو مول نقسمو على 10 أس ناقص 3. دونك هنا تولينا بالكيلو مول. دونك تحسبوا لا فالور تاع الدي ا بي تاعكم غادي تلقوها. دونك هنا دي ا بي ايغال 2,70 fois 10 puissance moins 8 mètres au carré par seconde. Donc déjà قلت لكم في لو كور بالك راكم عاقلين concernant le DAB قلت لكم غادي تلقوه fois 10 puissance moins 8. قلنا غادي تلقوا une valeur ما بين ال 1 حتى ل 9 مضروبه fois 10 puissance moins 8. قلت لكم باه تتاكدوا اللي تلقوا 10 puissance moins 8 مي بالمتر كوب بار سكوند. يعني كون نتوما هنا ما درتوش التحويلات وخدمتوا بلو في ا تاع سنتيمتر كوب خدمتكم غادي تكون نيشان مي هنا ما غاديش تلقوا هاد لا فالور. هنا غادي تخرج لكم بالسنتيمتر كاري بار سكوند. انا قلت لكم دو بريفيرونس ديروا هاد التحويلات كيما درت انايا باسكو في لي دوني تاعنا راهم عندنا متر كوب كيلو مول اكسيتيرا. دونك حسبنا لو بارامتر الاول واللي هو لي فوليوم مولار زدنا حسبنا لو كوفيسيون دو ديفوزيون. دونك دروك نفوتو لو نومبر دو اتا. Bon, on a 3, le nombre de atomes. Donc, le nombre de atomes, شا قلنا يساوي. قلنا باللي ata égale A. قلنا la racine تاع K fois CB fois DA sur KL. دونك هنا كون تجو تشوفوا راهم عندنا كاع لي دوني تاعنا. بون لو كا راه عندنا واللي هو فوالا لا كونستانت دو لا رياكسيون شيميك عطاوها لنا 2,5 fois 10 puissance moins 2 mètres cubes par kilomole fois seconde. نشوفوا لا كونسونطراسيون دو بي. بون هي تاني راها دوني واللي هي لا كونسونطراسيون دو لا سوليوشن ليكيد عطاوها لنا 2 مول بار لتر. اوسي لو دي ا سي بون هذا وين حسبناه. سي بور سولا قلت لكم تبعوا هذا لوردر. نفوتوا للكا ال. دونك هنا نحوسوا على الكا ال وراه. بون هنا عندنا لا كونستانت دو لا رياكسيون لا ديفوزيون
Bon, voilà le coefficient de transfert de matière. KL égale 5 fois 10 puissance moins 5 mètres par seconde, pardon. Donc, on a les données, c'est juste application numérique. On chauffe l'ata chez UCL. Bien sûr, faites attention aux unités. Donc, ATA égale. ما تنسوش la racine ونبدو في التعويض. بون الكا قلنا عليه هو 2,5 fois 10 puissance moins 2. هنا جوست غادي نحط لكم لي زونيتي باش تفهموا. راها عندنا بالمتر كوب كيلو مول fois seconde fois عندنا لا كونسنتراسيون دو بي قلنا بلي هي 2 مول par litre. كملوا le coefficient de diffusion شحال لقيناه 2,70 fois 10 puissance moins 8 mètres carrés par seconde. راني نركز على les unités. Donc on a 2,70 fois 10 puissance moins 8 mètres carrés par seconde. Sur le KL. Le KL, il est 5 fois 10 puissance moins 5 mètres par seconde. Donc, on a bien les unités. Bon, le carré est mètre cube sur kilomole fois seconde. Le coefficient de diffusion est mètre carré par seconde. Le KL est mètre par seconde. Il y a le problème de la concentration de B. Il y a 2 moles par litre. Donc, comme vous voyez, on a kilomole, on a mol. هنا عندنا litre alors que les unités الأخرين قاعدهم بالمتر. donc soit تحولوا المول كيلو مول لتر نحولوه للمتر كوب soit تحولوا كاع هاد لي زونيتي تحولوهم للليتر ولا للمول. donc حاجه باينه دو بريفيرونس غادي تحولوا للهادي. donc هنا عندنا 2 مول sur litre نحولوا 2 fois le mol les kilomol 10 puissance moins 3 وعندنا litre mètre cube عندنا 1 litre و 10 puissance moins 3 cube donc نقسمو على 10 puissance moins 3. donc كيما راكم تشوفوا هنا التحويل ما ياثرش باسكو غادي نختازلو مي نتوما في ليكزارسيس تاعكم حاجه باينه تحاولوا وتشوفوا. donc نحسبوا بعد ما تحسبوا غادي تلقوا لا فالور تاع الاتا اللي هي 0,734. donc هذه هي الاتا تاعنا. donc هكا نكونوا كملنا لا لو troisième paramètre اللي هو لو nombre de ata. نفوتوا لو facteur d'accélération interfaciale EI. donc 4 le facteur d'accélération